جی فرمائیے. ونیو سا یوسف چھو ٹھیک؟ اہن حظ الحمدللہ. یہ کم سب حدیث متروک کریو گۄڈٕ تمہِ مسلہٕ سوال کیٛاہ اوسوٕ تۄہہِ سوال؟ میں سوال ذکر بالجہر متعلق کیا چھُ حکم؟ ذکر بالجہرس متعلق کیٛاہ چھُ حکم؟ تۄہہِ فرمو گۄڈٕنیتھ بوٗزِو گۄڈٕنیتھ پرژھِو تُہۍ سورُے سوال کہِ مطلب سوال یہِ چھُ تۄہہِ مطلق پرژھان یہِ عمل چھُ عمل کیٛاہ چھُ یتھ عملہِ متعلق تۄہہِ پرژھُن چھُ اصل. کانٛہہ تہِ عمل کینٛہہ یۄس تہِ مطلق ذکر چھِ کران نماز پتہٕ تتھ متعلق کیٛاہ چھُ تُہنٛز راے؟ وۄنۍ ما چھُ سۄ مطلق عمل وٕچھِو سۄ کیٛاہ عمل چھُ سۄ چھِ عمل مکتوبات نمازو پتہٕ بالجہر اور ایک آواز کے ساتھ امام و مقتدی یہ عمل تہذ. صحیح. سلام پھیر لینے کے بعد امام اور مقتدی ایک آواز کے ساتھ جہرن ذکر کرنا یہ شرعن جائز کہ ناجائز؟ ٹھیک. یہ سوال اصلس مز اہن حظ آ نہ کہ یہ سوال کہ ذکر بالجہر جائز کہ ناجائز. گو مسئلہ واضح؟ چلو آگے بتائیے آپ. ہاں آگے تو بتائیے آپ. بہ دپان اوتامت چھو تۄہہِ اتفاق؟ آگے اتفاق آگے بتائیے آپ. یۄس تُہنٛز شکل چھِ یۄس نمازِ پتہٕ بالجہر اکہِ آوازِ سان ایک آواز کے ساتھ شروع اور اسی پر اختتام ات متعلق چھُ بالکل علماء احناف کے پوٗرٕ اُمت چھُ متفق. اگر علماءن ہٕنٛز کتھ کرو بیٛاکھ گٔے جٲہلن ہٕنٛز تِہنٛز چھُس نہٕ بہٕ ونان کینٛہہ. اس کے بارے میں نہ کوئی سنت موجود ہے نہ حدیث موجود ہے نہ صحابہ کا کوئی عمل موجود ہے. سب کا ایک ساتھ کرنا اجتماعی طور پر ایک آواز کے ساتھ جہرن. اچھا فرمٲیو تو وۄنۍ دیٖتو وۄنۍ دلیٖل اگر تُہۍ سمجھان چھُو یہِ چھُ جٲیز تہٕ وۄنۍ ؤنۍتو تُہۍ قرآن پاکٕچ کانٛہہ آیتہ کانٛہہ حدیثہ اتھ عملہِ موافق تاکہ عمل اور دلیل کے درمیان مطابقت ثابت ہو جائے. نہیں آپ گویا یہ فرمانا چاہتے کہ اجتماعی طور پر ثابت نہیں ہے باقی تنہا تنہا ثابت ہے. میں نے تو فی الحال اتنا بتایا باقی وہ وہ سمجھا دیجیے مفہوم. بوٗزِو یی چھُس بہٕ عرض تۄہہِ کران یُس تہِ تۄہہِ دلیٖل پیش کٔرِو چاہے سۄ قرآن پاکٕچ آیت ٲسِن یا حدیث پاک ٲسِن حدیث مرفوع ٲسِن حدیث موقوف ٲسِن لیکن یۄس عمل چھُ عملہِ موافق چھُو تۄہہِ دلیٖل پیش کرٕنۍ. یۄس وۄنۍ تۄہہِ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہُن تِہنٛز روایت کٔر بہٕ پیش. تتھ منٛز چھِ بیٚیہِ تہِ یِم روایت کہِ مےٚ ہسا اوس نمازِ ہِنٛدۍ اختتامُک علم گژھان تقبیر کے ذریعے. اچھا یہ چھا روایت موجود؟ ہاں صحیح ہے. تو ابو حنیفہ علیہ رحمہ کا فتویٰ تو یہ ہے کہ نماز کے بعد لفظ اللہ اکبر کا پڑھنا بدعت ہے. اچھا فتویٰ خانیہ اندر چھو مسئلہ لکھت. چلیے آپ مجھے بس وہ سینڈ کر دیجیے. بس سینڈ تو بعد میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں تو اس میں سینڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے. بس تو سر روایت ونن یوس روایت پیش کرو اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فرمانا یہ کہ میں اس لگن تم ساتھ پائے. یہ تو واضح ہے کہ ابن عباس اس وقت چھوٹے تھے. صحیح. اور تبھی جا کے اگر تم گھر ایسے وہاں تو یہ کہنے کی ضرورت ہے ہی نہیں تھی کہ میں اس تیل لگن پائے. تب تو گۄڈنیٚتھ میں کلام پورٕ کرنہٕ پتہٕ ؤنِو تُہۍ. جی اگر اس چھُنہ اصوٗلِ روایت تو اصوٗلِ درایت چھُنہ دۄنوے حدیثس متعلق. صحیح. تو درایت کے اعتبار سے تو یہی بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت ابن عباس کا جو اس طریقے سے فرمان ہے یہ تو واضح ہے کہ تم چھن تات موقع اندر موجود ٲسمٕتۍ کینٛہہ. ایک بات تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کے بچپنے کی بات ہے جب وہ بچے تھے تب جا کے وہ غیبوبت کی بات کر رہے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ عمل مسلسل جاری رہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تادم آخر جب تک ان کی دنیاوی زندگی دنیا میں تھی 63 سالہ زندگی تب تک یہ عمل جاری رہا. اور اس کے بعد صحابہ نے یہ کام مسلسل کیا. اگر حضور نے مسلسل کیا آخری دم تک کیا صحابہ نے اس کام کو آگے بڑھایا یہ کرتے تھے مسئلہ پیش. باقی اگر تو یہ چیز ونیو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں پھر تو آپ کو جو غیر مقلد کے ساتھ مسائل اختلافی ہے ان میں بھی وہ اس طریقے سے الفاظ پیش کرتے ہیں کہ کان النبی یرفع یدہ اس طریقے سے الفاظ آتے ہیں. رفع دین کی بحث تو ہے ہی نہیں.
میں نے بطور آپ کو یہ تمثیل مثال پیش کی کہ اگر حضرت صحیح عہد نہیں نبوت آپ گنر بوجھ میری بات مکمل ہو جائے اس کے بعد حضرت آپ بتائے بچوس وانا یہ چیز کہ اس روایت کے اندر تو ایک بات تو یہ نہیں ہے کہ جماعت کے ساتھ ہوتا تھا اور دوسری اچھا بات یہ بھی نہیں ہے کہ وہ جہر جو ہے ایک آواز کے ساتھ ہوتا تھا. اچھا اگر اس روایت کے اندر وہ الفاظ ہیں تو آپ ذرا دکھائے تاکہ عمل اور دلیل کے درمیان مطابقت پیدا ہو جائے. نہیں ہمیں اس کی شرح کی میری بات پہلے یس تھی پان قیاس آرائی کرو نا مجھے یہ بتانا کہ اس حدیث کا جو مفہوم اور اس کی شرح جو فقہائے احناف اور محدثین احناف نے بیان کی ہے صحیح کیونکہ آپ مقلد ہے نا ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے. ہاں مسائل میں تو مسائل میں یہ تو فروعات مسائل میں نا مسائل میں باقی اگر کسی چیز کا جواب دوسرے فقیہ سے ملتا ہے وہ تو اس کی مخالف تو نہیں. کیا مطلب یہ بات واضح کر لیجئے. یہ بات مثال کے طور پر کسی چیز کی مثال کے جواب کا حکم علامہ ابن حجر عسقلانی نے دیا ہے اور وہ بطور مستحب چیز ہے تو وہ تو ہمارے فقہ کے منافی تو نہیں نا. شاید آپ نے جو ہے اصول فقہ میں ایک بات نہیں پڑھی ہے جس کو کہتے ہیں حکایات ماضیہ. اس کا تعلق گزشتہ اقوام کے انبیاء کے ساتھ ہے. اسی بات پر اصول اور بنیاد بناتے ہوئے اگر کسی فریق مخالف یا کسی دوسرے مسلک کے متبع مجتہد عالم نے کوئی رائے پیش کی اور دیگر فقہا نے چاہے وہ حنفیہ ہو شافعیہ انہوں نے رد نہیں کیا اس کا مطلب یہ اس مسلک کا بھی نظریہ ہے. لہذا وہ کسی دوسرے امام کی رائے تو ہے اظہار رائے لیکن جو اس کی تصویب ہوتی ہے یہ تصویب ہوتی ہے اس وجہ سے کہ یہ رائے تمام علماء امصار اور علماء آثار کے یہاں جو ہے مقبول ہے تبھی جا کے اس کو تسلیم کیا ہے. اگر وہ قابل رد ہوتی تو اس کو توڑ لیتے. اس کا رد نہ کرنا یہ ہر مسلک کے اپنے یہاں اس رائے کی تائید اور تصویب کی دلیل ہوتی ہے. سبین کوئنسنس پر شخصی رائے کے وہ پھر مذہب کی بات ہو جاتی ہے. امی موجب کور میں تو یہ چیز عرض کی اگر تو عمل چھو ونن کہ سلام پھرنے کے بعد اور مکتوبات فرائض نماز و پت بل جہر ایک آواز کے ساتھ شروع کرنا ایک آواز کے ساتھ بند کرنا یہ کسی روایت میں آپ دکھائیں گے یقین بات جانے کی میرا عمل شروع اسی پہ ہو جائے گا. تو یہ میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں اس میں جو لکھا ہے اس میں جو حدیث شریف آپ مجھے مفہوم سمجھائے نا ان رفعت صوتی یعنی نبی پاک یہ تو خالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو عمل تو نہیں رہا ہوگا کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کتنی دور سے کہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنتے ہوں گے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ ایک بچہ جو ہے جس پر نماز فرض نہ ہو اور مسجد بالکل کھلی تھی ماس ایزک پوائنٹ باندھ کے آواز نہیں نیابر کی. اچھا ایسا کیوں نہیں تو آپ بتا رہے ہیں نا کیا ایسا کس نے لکھا ہے کیا کہ جیسے آپ فرمایا ایسا ممکن ہے کہ مسجد میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اصول روایت اصول دیرت آپ کو تو یہ سوال کرنے کا حق ہے نہیں یہ کس نے لکھا ہے. بچو دپن یہ کل کوئی غیر آپ کو سوال کرے روایتن درایتن آپ کو حدیث کا مفہوم اور مطلب پیش کرنا پڑے گا نا. تو تمہیں ساتھ تم سے یہ کم لوکمت آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ روایت اور درایت کے ضابطے کے اعتبار سے حدیث کی وضاحت پیش کریں. اس حدیث کی وجہ تو وہ تو شراب کی سینڈ کرتے ہیں. آپ بتا لیجیے آپ نے کیا سمجھا اس سے اور فقہائے احناف نے کیا اس سے مسئلہ لیا ہے. اگر ابو حنیفہ علیہ رحمہ اسی روایت کے بارے میں کہہ رہے کہ اس سے جو ہے تکبیرات تشریقات کا مسئلہ مراد ہے اور ملا علی قاری علیہ رحمہ نے مرکات کے اندر اسی روایت کو لیا ہے. انہوں نے ایک تو لفظ تکبیر بتائے اس کے تقریباً وہاں 5-8 معنی ان کو بیان کیے ہیں اور انہوں نے تشریقات کے ایام کی قید بڑھا کر جو اس کو مقید کیا ہے. اور اس معنی کر جو آپ کہہ رہے کہ لفظ اللہ اکبر اس طریقے سے جس طریقے سے روایت میں یہ لفظ آپ بتا رہے کہ لفظ تکبیر کی بحث چلتی ہے تو اس صورت میں اس روایت پر فقہائے احناف کے یہاں عمل ہے ہی نہیں. تو واضح ہوا کہ فقہائے احناف کے یہاں یہ روایت عمل کے اعتبار سے متروک ہے گرچہ سند اور متن اس کا اپنی جگہ محفوظ ہے. گویا کہ آپ یہ فرما دیجیے تکبیرات تشریق کے بارے میں وارد ہے یہ حدیث مبارک. ہاں میں نے یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا ایوب صاحب میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں نا اگر تو کہاں عمل چھو کرن بھی چاہے تو وہ عمل کے بارے میں آپ کا دعویٰ یہ رہے گا نا کہ یہ عمل ثابت بالشرع ہے یہ شریعت سے ثابت ہے. تو شریعت سے ثابت ہونے کے لیے یا تو قرآن ہونا ضروری ہے یا سنت کے اندر دلیل موجود ہو یا اجماع امت کی یہاں دلیل ملتی ہو یا مجتہد کا قیاس یا اجتہاد شرعی کم از کم وہ تو ہونا چاہیے. اچھا اب اگر آپ نے روایت پیش کی اس کا مطلب آپ اس مسئلے کو قرآن و سنت کا ہی مسئلہ سمجھتے ہیں یہ اجتہاد کا مسئلہ ہے نہیں.
अगर ये इज्तिहाद का मसला होता तो इसके अंदर आरा का इख्तिलाफ होना, नजरियात का अलग होना, मज़ाहिब का अलग होना, ऐसा कुछ होता है। लेकिन जब आपने रिवायत पेश किया तो अयूब साहब ये समझते हैं कि इस मसले का सबूत आयत और हदीस से है, लेकिन जिस रिवायत को आपने पेश किया उस रिवायत के अंदर वो सब कुछ तो है ही नहीं जो आप कर रहे हैं। अच्छा, उसमें है नहीं हो? आप ही बताइए कहाँ, अगर कोई लफ्ज है वो दिखा लीजिए। आखिर में क्या मतलब है सूरह निसा की, फैज़ा क़ज़यतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन? ये नमाज के बाद के बारे में लिखी हुई है। आप बताइए किसके बारे में लिखी हुई है? आप इसके अगर ये सलातुल खौफ के बारे में लिखी हुई है जैसे आपका जहन में होगा, मैं वो भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो वो भी नहीं कहने वाला हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर ये वही है जो आप कह रहे हैं कि नमाज के बाद, नमाज की फरागत के बाद आप खड़े होके बैठ के जिक्र करें, तो ये तो वाज़ेह हो जाएगा कि आप बैठकर एक जगह रहकर जो है इस तरीके से कर, आप क़याम से तो मुखालफत कर रहे हैं, कुऊदन पर आप अमल कर रहे हैं। तो क़याम व कुऊदन, और आपको वाव पर भी बहस करनी होगी, ये वाव जमइया है या वाव तरतीबिया है? वाव अगर जमा के लिए तो वाव तरतीब आता ही नहीं है ना आपके यहाँ। एक बात, पहले बात मेरी ये सुन लीजिए। एक बात तो ये है, फ़ैज़ा क़ज़यतुमुस सलाता, लफ्ज़ सलात से आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये मकतूबात है, नवाफिल है या मुतलक है हर नमाज के बारे में। फिर तो आप सिर्फ फर्ज के बारे में क्यों कर रहे हैं? आपका नवाफिल के बात भी करनी चाहिए, वाजिबात के बारे में, मुस्तहिबात के बारे में, जो दीगर नमाज की जितनी सारी जिन्स है अक़साम के एतबार से, आप तो हर नमाज के बारे में ये करना चाहिए, लेकिन आप नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए ना हजरत। मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने आयत पेश की, आयत के अंदर तो ये नहीं है कि इज्तिमा, आयत के अंदर ये भी नहीं है जहर, आयत के अंदर ये भी तो नहीं है कि मकतूबात के बाद। अगर कुरान की आयत इतनी मुतलक है, आप उसको मुक़य्यद क्यों करना चाहते हैं? तो कौन मुक़य्यद कर रहा है? आप कह रहे हैं ना। देखिए मुक़य्यद क्यों, देखिए ये लफ्ज़ मैंने क्यों कहा, मैंने हजरत ये लफ्ज़ इस वजह से कहा क्योंकि इब्तिदा मैंने जो सवाल मैंने आपसे पूछा कि सवाल की शक्ल क्या होगी, आप किस मसले के बारे में पूछना चाहते हैं, उस वक्त जो सवाल सामने आया वो मुक़य्यद है। और आयत जो आप पेश कर रहे हैं, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ कि उस सवाल के पेश नज़र आप इन मुतलक आयत को मुक़य्यद करना चाहते हैं। इसीलिए मेरी अर्ज ये है ना आपसे, मुक़य्यद तो तब होता है जब हम इसको सुनिए मेरी बात, आप मुक़य्यद तो तब होता है जब हम इसको बतौर फर्ज मतलब वजूब साबित करते, और कोई भी वजूब का कायल नहीं है हजरत। वजूब, फर्ज, इसका मुस्तहब, सुन्नत वगैरह ये तो अलग मसाला है। पहले उसकी वो नाव और वो सिन्फ और वो हैसियत, कैफियत और कमियत तो बयान करनी होगी ना। देखिए नमाज के बाद जो आपकी यहाँ जहरन जिक्र होती है तो कैफियत तो मुतय्यन हो गई, एक आवाज के साथ तो कैफियत तो मुतय्यन हो गई ना, हो गई कि ना। और इसी तरीके से जो है फर्ज नमाजों के बाद ही ये तो कैफियत ही मुतय्यन हो गई, और सिर्फ 5 नमाजों के बाद ही ये तो कमियत साबित हो गई। तो इसके अंदर जो है ना अमल के अंदर कैफियत और कमियत है, और जो आप आयत पेश कर रहे हैं वो कैफियत और कमियत से बिल्कुल खाली है। तो मतलब इस आयत से समझ में, मतलब इस आयत से इस्तेदलाल नहीं कर सकते। आप ही बताइए, ध्यानतन वनियो तो अगर तो उसूल तफसीर महारत ऐसे मेरे बार, मुझे आप ये बताइए अगर दावा अमल शो हो पोज वनियो तो ये है क्या दलील बनित, वो तो अलग मसला है कि जवाज़ जिक्र, ये तो एक खुद तायीद बतौर तायीद पेश कर रहे हैं। किस चीज की? वही तो मैं तायीद के लिए ना ये बात जरूरी है कि कोई जुजिया मुतय्यन हो, जिस जुजिया को आप साबित करना चाहते हैं वही मैं कह रहा हूँ कि वही जुजिया जो है ना वो मुख्तलफ ही है, उसी में तो मसला है ना। आयत मुख्तलफ ही है, मगर वो समझना चाहिए वो जिसकी ममानियत हो रही है वो जहर मुफरित है, ये बिनी कसीर में जहर कर। इसका मतलब जो है तो ये चीज मानन की जहर शक्ल ज शक्ल नेरन। हाँ सही। कोस को शक्ल, एक तो जहर मुतवस्सित जिससे किसी को तशवीश ना हो जाए, दूसरा जहर मुफरित। अच्छा वन तो मैं गोडनत वन तो पहली बात यह है कि आयत के अंदर जहर का कोई मसला है ही नहीं, ये तो आपको भी मानना पड़ेगा और ये बात वाज़ेह है। माशो सिर्फ आयत के अंदर जो है मुतलक जिक्र का हुक्म है, और मुतलक जिक्र के नीचे कितने सारे अफराद है, या यूं बताए कि जिनसे जिक्र का मसला है। आप जिक्र के नीचे कितने सारे अफराद और उसकी कितनी सारे नवे हो सकती है, ये तो बहुत कुछ निकल सकता है, क़ियामन, कुऊदन, रुकुअन, सुजूदन, तिलावतन, हजारों अफराद इसके बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जिस फर्द के बारे में आप पूछ रहे हैं वो फर्द मुतय्यन है और मुशख्खस है, और वो क्या है, मकतूबात के बाद एक आवाज के साथ बा आवाज बुलंद जिक्र करना, और दोयम लफ्ज बढ़ाओ तुहुन कि वो जहर मुफरित ना हो, ऐसा ही है कि
हाँ? नहीं, मैं आपसे जैसे जो जहर के ताल्लुक से, जैसे फुक़हा अहनाफ ने लिखा, जैसे मैंने आपको अल्लामा इब्न अब्दुल शामी की इबारत सेंड की थी, आपने फरमाया इबारत इस तरह नहीं है, आपने उसका भी इनकार कर दिया कि इबारत इस तरह नहीं है। मैंने कहा जवाब इस मसले का जवाब इस तरीके से नहीं है, वो मैं कह रहा, मैंने जवाज और अदम जवाज कहा है। अच्छा, जवाब की तरफ से अयूब साहब, आप समझदार आदमी, मुझे ये बात तो मैं मानता हूँ कि आपकी बात सलीके से होती है, अल्लाह का फजल है, लेकिन बात मैं यूं कर रहा हूँ कि आप जो साबित करना चाहते हैं आयत से, अल्लाह गवाह यूं बता लीजिए, क्या इस आयत में मुक़य्यद, कैफियत, कमियत का तज़किरा है? मैं तो वो पहले ही अर्ज क्यों, वो इसमें है ही नहीं, तो बतौर तायीद पेश है मतलब या ये तयीदन पेश करन, ये हम तायद करें कि नमाज पर जिक्र के ताल्लुक से और उस जहर का सबूत सही बुखारी से है। आयत को आपने जो है मुतलक जिक्र के सबूत के लिए पेश किया जी, उसका कौन मुनकिर है, उसका किसने इनकार किया है? नहीं, मैं आपसे आप जहर का इनकार करते हैं ना 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 ना, जहर का नहीं, जो मैंने मुतय्यन सूरत बताई है कि फराइज नमाज के बाद इस तरीके से जैसे आपके यहाँ ये मामूल बिहा है, मैंने उस बारे में आपको बताया कि मसला वो है, उस पर इख्तिलाफ है, और जो आयत और अहादीस पेश कर रहे हैं कि उनका उसके साथ कोई दूर का भी ताल्लुक नहीं है। गोया कि इसका मतलब ये हुआ कि इन्हें अब जो आपकी गुफ्तगू में समझाऊं, जो इसे जो सही बुखारी की हदीस शरीफ है, ये रफ़ और सौद, इन्हें गोया कि वो एक मुतय्यन, वो बस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्ताद से वहाँ पे जिक्र है। देखिए, मैं बताऊं, पहली बात ये है कि बेहतर है कि मैं अपनी राय से बेहतर उस राय को तरजीह देता हूं जो फुकहा ने बयान की है। ये जो रिवायत है, इस रिवायत की जितने सारे मुतून हैं, तो उस मुतून के अंदर एक लफ्ज का इजाफे है, वो लफ्ज तकबीर है, और वो सिकात की ज्यादती है जो कि मकबूल हुआ करती है। उसी लफ्ज को लेकर जो है हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने मिरकात के अंदर इस पर खासी बहस की है, तो उन्होंने इस लफ्ज तकबीर को मुहतमल मानी बताया है, इसके बहुत सारी मानी और मफाहिम को बताया है, लेकिन इसी हदीस को लेकर, इसी रिवायत को लेकर काजी खान के अंदर और खानिया और आलमगीरी के जो हाशे में फतवा खानिया है या दूसरे नुस्खों में बिल्कुल वजाहतन ये बात लिखी है कि जोर से अल्लाह अकबर कहना ये बिदअत है, और फिर इस रिवायत को उन्होंने बतौर सवाल के खड़ा किया, फिर इस रिवायत का क्या मतलब हो सकता है, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत ने फरमाया कि इस तकबीर का ताल्लुक तशरीकात के अंदर जो तकबीरात पढ़े जाते हैं, इन तकबीरात का इस लफ्ज तकबीर का ताल्लुक वो है यम साथ महमल पेश कोर, तो महमल मुतय्यन हो गया ना, वन मरूज आम नमाजन मुतलिक सही। अब तो ये कमियत का मसला हो गया, ये तो 5 अय्याम तशरीकात की बात चल रही है फिर इस रिवायत से। वहीं अगर बिलफर्ज आप सुन लीजिए, अगर मान भी लिया जाए कि इस रिवायत से मुतलकन आम नमाजों के बाद जिक्र बिलजहर का सबूत साबित होता है, लेकिन बुकरता ये चीज अर्ज, क्या ये रिवायत, इस रिवायत के अंदर ये है कि वो अमल फिल तसलसल के साथ रहा, तो ऐसा फिर सब सवाल कह चीज हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलामन हज अमल उम्मत के खतर कानून बनने खतर क्या शरत छो, अगर हुजूर ने कोई काम किया इब्तिदाई जिंदगी में फिर छोड़ दिया, सो बने सुन्नत उम्मत के खतर नहीं, वो तो नहीं बन सकता, वो खुशी से भी नहीं होती है, वो दवा में होनी चाहिए। हाँ, ये मसला है ना। अब इस रिवायत के अंदर आपको ये मुतय्यन करना है कि इस रिवायत के अंदर जिस मजमून को हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हु बयान कर रहे हैं, वो मजमून क्या उस पर अमल हुजूर की जिंदगी के आखिरी दम तक और सहाबा ने उस पर हमेशा अमल किया, ये छूते मुतय्यन करूँ। जब इस रिवायत के अंदर वो है ही नहीं, वन में क्यों तो ये रिवायत या से इस्तिदलालन पेश करे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज एक वक्त जायज थी उसके बाद उसका जवाब साबित नहीं हो सकता है। देखिए, मतलब क्या जो चीज नहीं, आप मुझे ये बताइए, आपने फरमाया कि क्या इसके बाद सहाबा इकराम ने ये किया या नहीं किया है? मैं आपको ये कहूंगा, जो आपने अब सवाल किया ना कि कोई चीज पहले जायज थी वो बाद में भी जायज हो सकती है, नहीं जायज हो सकती है। अच्छा, नहीं, आप इस हदीस शरीफ की नाजायज की दलील दे दीजिए ना। नाजायज दलील, देखिए आपने दलील पेश की ना, मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको नाजायज होने की भी दलील पेश करूंगा और बुखारी से ही पेश करूंगा, कुरान से ऐसा मतलब दीजिए। अगर आप मैं सुन रहा हूँ, अगर आप देंगे नाजायज होने की दलील, मैं भी कल से जिक्र करना छोड़ दूंगा। मैं जिक्र नहीं छोड़ते, त्रावीं के जिक्र करियो तो अलबत्ता कैफियत और कमियत की तायीन आपको करनी है। हाँ चलो, वो कैफियत में जैसा आप कहेंगे लीजिए ना, आप सुन लीजिए। आपका पहले एक बात यह है ना, जब किसी मसले में दो फरीक हो, ये मैंने आपको शायद इससे पहले भी समझाया है, अल मुस्बित बिज़ियादा फहुवल मुद्दई,
आख आसन मसलस अंदर मुद्दई ब्याख मुद्दा अलई आसन। मुद्दई वो होता है जो किसी मसले के अंदर किसी ज्यादती का कायल और दावेदार हो। जिक्र को जी आप भी मानते हैं, जिक्र को मैं भी मानता हूँ, जी योतामत शो इस दोनों बराबर सराबर। लेकिन आप जिक्र मानने के बाद इस चीज का इजाफा कर रहे हैं कि जमातन इज्तिमाअन एक आवाज के साथ और नमाज मकतूबात के बाद, ये है ना ज्यादती मेरे मुकाबले में, तो आप हाँ मुस्बित ज्यादा हुए, तो आप मुद्दई हैं। और मुद्दई पर लाजिम है कि अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन अनकर, कि हाँ दलील उनको देनी है जो मुद्दई हो। लिहाजा आप मुद्दई हैं बहैसियत बसूरत इस रिवायत के और बअदालत इस रिवायत के। दावा आपने किया, अपने दावे पर दलील आपको मुवाफिक देनी है। वन छू मैं मंगन उसूल के एतबार से मुझे दलील नहीं देनी है कि नहीं, आपने आपने जो लफ्ज फरमाया ना, मैं उसकी दलील पूछ रहा हूँ। पहले मेरी बात, मैं चूंकि मुनकिर हूँ, मुनकिर अक्शन दलील आसन किए, आप चूंकि नहीं, मतलब मैं मुस्बित हूं, मैंने उसकी इस बात के लिए बुखारी शरीफ में हदीस पेश की आपके सामने। हाँ, लेकिन तो रही बात आपने तो फरमाया इसके इनकार में मैं सही बुखारी से ही हवाला पेश करूं, वो आप दीजिए, बस इतना आप दीजिए मुझे आप। मैं वही कह रहा हूँ ना, जो आपका दावा और अमल है वो तो उसके मुवाफिक है नहीं। अगर रिवायत के अंदर, पहले बात सुन तो लीजिए ना, अगर रिवायत के अंदर जो है ना उनके तमाम मुतून को सामने रखकर उससे लफ्ज अज़्ज़िक्र से अत-तकबीर मुराद है, तो ये तो अच्छा। फिर ये तो फर्ज वाहिद हुआ। और आप तो अच्छा, चले सही बात है ये। तो दूसरी हदीस शरीफ में क्या कहेंगे सहीह मुस्लिम, जिसमें हज़रत सैयदना मुगीरा बिन शुबा अब्दुल्लाह बिन जुबैर फरमाते कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुल ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अता, वो तो उसमें भी रफा का जिक्र मयर गणर बुझो मेरी बात सुने, मैं छु बासन तो यू तो कुछ उर्दू किताब पे या हवाल पढ़मत, लेकिन ना उर्दू किताब से नहीं पढ़ा हुआ है। तो लीजिए ना गणर बुझो मेन का तो यूसुफ, ये जो है ना बिसावती हल आला मुस्लिम में किसी जगह आपको ये लफ्ज नहीं मिलेंगे। अच्छा, किसी जगह नहीं मिलेंगे। मेरी बात सुन लीजिए, इस रिवायत को इमाम मिशकात अलैहिर्रहमा ने मिशकात के अंदर लिया है और उन्होंने इस लफ्ज का इजाफा किया है, लेकिन मुल्ला अली कारी अलैहिर्रहमा मिरकात के अंदर फरमाते हैं इसमें इमाम तबरीजी से गलती हो गई है, इन अल्फाज के साथ मुस्लिम के अंदर ये रिवायत मौजूद है नहीं। अच्छा ठीक, चले आगे, इसको भी मैं नोट करके रखूं, मैं देखूं कि आप ये कहां तक सही फरमाए। मैं भी मुलाली का इंशाल्लाह मेरी बात आप गलत साबित नहीं करेंगे, मैं जो कह रहा हूं। लेकिन मैं एक बात तो ये अर्ज कर रहा हूं कि जो आपने दावा किया बुखारी की जो रिवायत आपने बसूरत दलील पेश की उसमें मुताबकत नहीं है। आप क्यों मुताबकत नहीं है? वही मैं आपको समझा रहा हूं ना, उसके अंदर लफ्ज तकबीर की बहस है, तो लफ्ज तकबीर तो जिक्र का एक जुज है और आप पूरी जिक्र को लेकर जहर कर रहे हैं। क्या पता है अगर इसको मान भी लिया जाए कि तकबीर को जहर करना है, फिर तो इसे जिक्र जहल का एक फर्ज जो है साबित हो जाएगा, इसे तो पूरी जिक्र तो साबित नहीं हो जाएगी। क्या पता ये तो आप तहदीद कर रहे हैं, ये आप हद भी कर रहे हैं। किसी फकीर ने, अगर आप मुझे दिखाए ना किसी फकीर ने इबारत लिखी होगी ये तहदीद है, मतलब ये हदबंदी है यहाँ पर। हजरत आपकी मैंने आपको पहले क्यों नहीं ये बात समझाई ना कि हदीस और रिवायत के अंदर जो बहस चलती है ना, इफ़हाम व तफ़हीम और तशरीह और तशरीहात के एतबार से, मामूलात के एतबार से, वो रिवायत और दिरायत के उसूल हैं। अगर इसके ज़ाहिरी अल्फाज को देख लिया जाएगा, मुतून की ज्यादती पर क्यों बहस चलती है कि फलां रिवायत में इस लफ्ज का इजाफा है। कभी जो है कोई लफ्ज जो होता है ना किसी रिवायत के अंदर, ये खुसूसियत के लिए होता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में तो रिवायत के अंदर मनकूल है कि उन्होंने एक मौके पर जो है कज़ाए हाजत खड़े होके किया। लेकिन रिवायत पहले सुन तो लीजिए ना, रिवायत बुखारी के अंदर मुतलक है, लेकिन मुतलक रखने की वजह से आम अवाम के जहन में एक सवाल पैदा हो सकता है कि हुजूर की शान की मुखालिफ है। लेकिन जब सुननुल कुबरा लिलबही के अंदर उस कैद को बयान किया गया जिस कैद की वजह से हुजूर से ये अमल साबित है और वो हुजूर के यहाँ घुटने में तकलीफ होने की वजह से, अब अगर कैद को जो है नजरअंदाज किया जाए, ये रिवायत उम्मत के लिए सवाल पैदा हो सकता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान तो इतनी ऊंची और खड़े होकर पेशाब करना या कज़ाए हाजत करना ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो इसी वजह से मैंने कहा ना कि कुयूदात को जो है बहुत ही बड़ा दखल होता है। आप तो पढ़े लिखे हैं, क्योंकि हमें आप मुझे दो चीज का बस अब जवाब दीजिए। आपने एक फरमाया कि इसी हदीस शरीफ का जवाब मैं सही बुखारी से दूंगा, दूसरा आप बताइए क्या किसी अहनाफ के फकीह ने, हम क्योंकि आपने फरमाया क्योंकि हमें हनफी मुफस्सिरीन शारे का मानना है, आप बताइए क्या किसी फकीह ने लिखा ये तकबीर तहदीद के साथ या तकरीर के एतबार से है? यानी कि आप अब ये मानने पे तैयार हो गए कि हमें इब्न हजर अस्कलानी अलैहिर्रहम की राय को पेश फिर नहीं करना पड़ेगा।
नहीं, ये आपकी बकौल अल्लामा वजन हुमाम जो मैंने बताया ना, आपने मुझे उनका नाम भी पूछा था, कमालुद्दीन, उनका नाम भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको बता भी दिया है। आप शायद इम्तिहान भी लेना चाहते थे कि मुझे शायद उनका नाम नहीं है। पूरी फतुल कदीर मैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़ेर मुताला रख चुका हूँ, और हजरत नाम क्यों नहीं मालूम हो सकता है। नहीं, वो बताइए आप। इब्नुल हुम्माम अलैहि रहमा ने जो फुकाए अहनाफ के यहाँ सरखेल माने जाते हैं, जिनका मकाम इज्तिहाद के मनसबे पे फाइज था, हजरत की अपनी तहरीर है, और इब्ने कुतलुब का अलैहिर्रहमा उन्होंने भी रद्द नहीं की। बाद में आने वाले जितने भी फुकाए अहनाफ है, किसी एक ने भी रद्द नहीं किया। उन्होंने वजाहतन ये बात लिखी, एक आवाज के साथ जहरन जमाअतन जिक्र करना बिल्कुल नाजायज और हराम है। आप अच्छा, ये आप सुनिए ना, मेरी सुन लीजिए। वो नाजायज और हराम का लफ्ज लिखा हुआ है, नाजायज लफ्ज लिखा है। अब नाजायज किस में निकालो आप, क्योंकि आपने भी पहले बताया ना कि जिक्र बिलजार की कुछ सूरतें नाजायज है, फिर नाजायज की किस्में निकलती है। वो नाजायज हराम के कबील से हो, या जो है इसी तरीके मकरू के कबील से हो, तंजीही के कबील से हो, तहरीमी के कबील से हो। नहीं, तंजीह तो नाजायज नहीं होता। हाँ, तंजीह नाजायज नहीं होता। हजरत ठीक बात है, वही मैं कह रहा हूँ। चले अच्छी बात है, तायद भी किसी दर्जे में कर लेता हूँ, लेकिन मैंने लफ्ज नाजायज के अफराद को बयान किया है। अगर मैं अब इस पर भी बहस करूं कि मकरूह तंजीह भी कभी नाजायज होता है, और उसका ताल्लुक बिल आइन नहीं होता है, बिल गैर होता है। लेकिन चले अब आप वो बताएं, बुखारी शरीफ की हदीस से बताइए जिसमें नाजायज। एक मौके पे साहबा जो है गज़वे से लौट रहे थे। अच्छा। और बुखारी के अंदर ये रिवायत सराहतन मौजूद है कि साहबा रज़ी अल्लाह अजमईन में से बाज़ हजरात ने तकबीर को बुलंद किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त ये बताया, अय्युहन नास इरफउ अला अनफुसिकुम ला तरफउ अस्वातकुम इन्नकुम ला तदऊन अस्सम वला गाइब औ कमा क़ाल। आप किसी अंधे बहरे को नहीं पुकार रहे हैं, अपने आप पे रहम करो, आवाजें पस्त करो। क्या बात, ये तो शायद मैदान का किस्सा है। शायद किसका? ये मैदान में फरमाया प्यारे आका ने। मैदान में हो, लेकिन अगर आप नहीं अल्फाज में बताइए, मैदान में फरमाया, आप इसको ताल्लुक मस्जिद से क्यों जोड़ रहे हैं, मकतूबा से क्यों जोड़ रहे हैं? हो गया ना मसला। इसीलिए मैंने ये अर्ज किया ना कि आप पहले ज़ाब्ते को देखिए जिक्र के बारे में, क्योंकि रिवायत आया है अफजल जिक्र अल खफी, कि जिक्र के अंदर जो है असल बात है वो खिफा है, वो पोशीदगी है, वो आहिस्तगी है। लेकिन अगर पहले सुन तो लीजिए ना, अब अगर किसी मौके के अंदर जहर का होना मुस्तहसन है, इस इस्तिस्ना को रिवायत पेश करेगी, और कुछ जो है उस मौके के अंदर उस इस्तिस्ना के मध्य मुकाबिल साहबा ने अमल किया, हुजूर ने उनको असल की तरफ लौटाया कि असल वही है कि आप खिफा पर रहो, और जहां पर जहर का इस्तिस्ना जायज है वहां पर हुजूर ने ममानत नहीं की। लिहाजा असल जो है जिक्र जो है ना वो सिर ही है, जहां पर जहर का जवाज है वहां हुजूर ने ममानियत नहीं की है। उसकी तो बात ही नहीं ना, आपने फरमाया मैं इसका सबूत सही बुखारी से दे दूंगा। ये हो गए ना। आप मुझे ये बताइए ना कि सही ये जो अल्फाज है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं कह रहा हूँ ना, मसला तो आपको जो है मसला और भी हल होना चाहिए। मसला वो मैदान में हो, लेकिन नमाज तो वो मैदान में नमाज नहीं पढ़ते थे। अच्छा, इन नमाज की बात का जिक्र है। मैं आपको कह रहा हूँ कि ये वो नमाज मैदान में नहीं पढ़ते थे। क्यों नहीं पढ़ते थे? आप इस हदीस की बात करूंगा, इस हदीस में फरमाया गया क्या? आप ये बात दिखाओ कि इस रिवायत का ताल्लुक नमाज के जिक्र के साथ नहीं हो सकता है। नहीं, आप ये दिखाइए कि उस हदीस में जिसमें रफ़ात का जिक्र आज के दौर में नहीं हो सकता, वो दिखाइए ना आपको। हजरत मैंने आपको यही बात बताई ना कि असल जिक्र जो है ना वो खफी है। इसका मतलब असल जिक्र पहले इनकार किया। अफजलियत किसी दूसरे चीज की वजूद को तो मुमकिन तो नहीं होती ना। तो फिर आप अफजलियत पे भी क्यों नहीं अमल कर रहे हैं? अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि फिर जिक्र सरी क्यों नहीं करते आप कभी? नहीं, वो मैंने अभी नहीं कहा। वो मैं आप इस रिवायत पे मुझे सवाल कर रहे हैं ना। फतवा काजी खान के अंदर रिवायत है अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की। इस रिवायत को फतवा आलमगीरी ने 550 तकरीबन उलमा ने तायीदन भी पेश किया है कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह के वक्त में कुछ लोग जो है वो जिक्र जो कर रहे थे, जहरन कर रहे थे जिक्र। उन्होंने उनको मस्जिद से निकाला और कहा अंतुम मुब्तदिऊन, तुम दीन में बिदअत कर रहे हो। इसी तरीके से मिरकात मुल्ला अली कारी अलैहि रहमा ने जो है हजरत फारूक आजम के दौर का एक वाक़या नकल किया है। कुछ अनजान लोग आए थे उनके ज़माने में मस्जिद नबवी में, वकानु युसल्लून, और वो वकानु युहल्लून, और वो
جو ہے تحلیلات پڑھ رہے تھے، اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر درود پڑھ رہے تھے، لیکن روایت کے اندر آیا ہے جہرن پڑھ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کو کہا اینا انتم، تم کہاں سے ہو؟ انہوں نے کہا ہم فلاں علاقے سے۔ حضرت فاروق نے بتایا اگر تم انجان نہ ہوتے، یعنی کہ اگر تم اس مسئلے سے ماحول کے اعتبار سے دور رہے ہوئے نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنے اس کمچے سے آپ کی دلائی کر لیتا، لہذا آج کے بعد ایسا مت کرو۔ صحابہ سے منقول ہے کہ اس طریقے سے عمل نہیں ہے۔ باقی میں نے آپ کو کوئی روایت ہو یا نہ ہو، اگر کسی جگہ مطلقاً کسی چیز کے بارے میں ممانعت ہو تو یہ تمام افراد پر حاوی ہے، اور جہاں پر استثناء ہو وہ استثناء کسی ایک فرد کے ساتھ ہی خاص رہتی ہے۔ چلے اب آپ یہ بتائیے، جو آپ نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی نا، کون سی؟ یہ جو صحابہ کرام غزوے سے واپس آ رہے تھے، جی، تو یہ بخاری شریف میں کس مقام پر ہے مبارک صاحب؟ میرے پاس اس وقت بخاری ہاتھ میں نہیں ہے، اگر آپ بتائیں گے میں اندر لائبریری میں جاؤں، میں کھولوں، لیکن آپ کو اگر اعتماد نہیں ہے کہ یہ روایت نہیں ہے۔ نہیں دراصل تسلی اپنے دل کی، آپ مجھے اس کا پیج سینڈ کر سکتے ہیں؟ پیج حضرت وہ بھی کر سکتا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ اس وقت مجھے بتائیں کہ آپ کتاب کھولیں، میں لائبریری سے باہر ہوں، لیکن اتنا تو میں آپ کو عرض کر ہی دیتا ہوں کہ آپ کا جو طریقہ کار ہے مساجد کے اندر، نہیں اس کو چھوڑیے، بس اس کو چھوڑیے، آپ نے بتایا بخاری شریف سے، بات تو وہیں سے چلی نا۔ دیکھیے اگر آپ کا کوئی عمل ہے، عمل پہ دلیل نہیں ہے تو اصول کے اعتبار سے یہ ماننا پڑے گا نا۔ نہیں دلیل کیوں نہیں؟ جس طرح آپ نے اس میدان والے قصے کو مختص نہیں کیا، آپ اس کو مطلق رکھ رہے ہیں۔ مجھے دلیل دینی ہی نہیں ہے تو اچھا، یہ آپ کی عادت ہے گھما پھرا کے دوبارہ وہاں تک پہنچنا۔ یہی تو مسئلہ ہے نا، مسئلہ آپ نے کھڑا کیا، سوال مسئلہ آپ نے کہا، آپ نے صحیح بخاری کی معارض حدیث پیش کی صحیح بخاری سے، تو اس کا مجھے حوالہ دیجیے آپ، جو میں نے حدیث سینڈ کیا آپ کو۔ میں نے فتویٰ خانیہ سے بھی آپ کو بتایا نا، اس کا حوالہ آپ نہیں مانگ رہے ہیں۔ میں نے عالمگیری کا حوالہ دیا، اس کا آپ نہیں مانگ رہے ہیں۔ مرکات شرح مشکات کا حوالہ دیا، آپ نہیں مانگ رہے ہیں۔ دیگر روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو آپ سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کسی مخصوص ذکر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اس مخصوص ذکر کا اس طریقے سے قرآن و سنت اجماع صحابہ کی یہاں کسی جگہ کوئی فرد واحد بھی نہیں ملتا ہے۔ اچھا، کوئی دکھا لیجئے نا، وہی میں آپ کو اگر ہے تو دکھا لیجیے۔ اچھا آپ یہ بتائیے، انہیں کسی فرد خاص ذکر کی طرف سے کسی جگہ نہیں ملتا؟ کون سا؟ جو آپ مسجد میں جس طریقے سے آپ کر رہے ہیں، آپ دکھا لیجیے کسی آیت میں۔ چلے اچھا آپ یہ بتا دیجیے، سبحان اللہ، آپ بتا لیجیے، کوئی ایک آیت پڑھ لیجیے نا۔ نہیں میں آپ سے یہ بتاؤں، جو ہم تحمید پڑھتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، آپ جو ہے کیوں آگے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا جو دعویٰ ہے، کوئی ایک آیت بتا لیجیے۔ اتنا قرآن ہے 6666 آیت کم و بیش، آپ کوئی ایک آیت کا حوالہ دیجیے۔ میں قرآن میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی آیت میں ایسا ہو کہ مکتوبات کے بعد اس طریقے سے با آواز بلند یک آواز کے ساتھ جہرن ذکر کرنا جو ہے یہ کسی آیت میں ہو۔ اگر آیت نہیں ہے تو کسی حدیث میں تو ہو سکتا ہے نا، وہ روایت تو بتا لیجیے۔ تو حدیث تو میں آپ کو صحیح بخاری کی پیش کی نا، میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہیں، اس کا روایت و درایت کی ضابطے دیکھ کر لیجیے آپ کر کیا رہے اور اس میں کیا مسئلہ چل رہا ہے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا، کسی چیز کے جائز اور سنت ہونے کے لیے کم از کم اتنا تو ضروری ہے جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل تسلسل کے ساتھ رہا ہو اور تادم حیات ان کا انقطاع ثابت نہ ہو، توڑنا ثابت نہ ہو۔ آپ یہ بتائیے نا، کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے؟ کس کا؟ کان علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے زمانے میں ہوتا تھا، اور حضور کا زمانہ تو 23 سال پہ پھیلا ہوا تھا۔ اب 23 سال کا ہر دن، ہر لمحہ، ہر منٹ حضور کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اب یہ تو واضح نہیں ہے نا کہ یہ 23 سال پورے سال ہوتا رہا۔ اس کا تو ثبوت ہے نا کہ ذکر جہرن ذکر کرنا حدیث سے ثابت ہے، اس کو مانتے ہیں، اتنا جس کو آپ مانتے ہیں، اتنا بھی آپ کو ماننا پڑے گا کہ حضور کے زمانے میں مسجد اقصی کی طرف جو ہے نماز پڑھی جاتی تھی قبلے کی حیثیت سے، اتنا بھی تو بخاری کے اندر بھی ہے۔ ہاں صحیح ہے، کیوں نہیں ہے؟ پھر آج بھی ایسا کرنا جائز ہوگا؟ آج کیوں کریں گے؟ وہ قبلے کے منسوخیت کا حکم تو ہے کہ کسی چیز کا جائز ہونا اور ثابت ہونا الگ ہے، اور پھر اس پر عمل رہنا ہمیشہ یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو وہی تو اگر یہ چیز ناجائز ہوئی تو علامہ ابن عابدین شامی اجازت تو نہیں دیتے نا۔ انہوں نے کیا لکھا ہے، کیا بتایا ہے انہوں نے؟ ہاں چلے آپ نے، میں نے آپ کو عبارت سینڈ کر دی، دوبارہ پڑھ لوں آپ کے سامنے؟ نہ آپ پڑھو، آپ ذرا پڑھو۔ تو وہی تو میں پڑھ رہا ہوں نا آپ کے سامنے، پیج بھی سینڈ کر دو علامہ ابن عابدین شامی کا۔ حضرت میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو عبارت بھیجی ہے نا،
जी जी आपने मेरे व्हाट्सएप पे वो भेजी है? हाँ जी व्हाट्सएप पे भेजी है। तो जरा पढ़ो, आप कहाँ है इबारत, पढ़ लीजिए आप। जी एक मिनट रुकिए। ये देखिए इसमें इन्होंने लिखा अल्लामा इब्न अब्दी शामी ने अजमल उलमाओ सलफन व खलफन अला इस्तिहबाबिल ज़िक्रिल जमाअति फिल मसाजिद व गैरिहा इल्ला अन युशव्विश जहरहुमा अला नाइमिन औ मुसल्लिन औ कारिन। कहाँ है ये, कहाँ रिवायत, ये कहाँ इबारत है? मुझे कहाँ है इसमें? ठहरो, इसमें नहीं है। आपने कहाँ भेजी है? भेजा हूँ आपने, जहाँ जहाँ आपने लिखा था ना वलैसा कज़ालिक। ठहरे एक मिनट ऐसे ही ठहरे। ये देखिए मैं आपको पेज ही पूरा सेंड करता हूँ, उसमें पढ़ लीजिए। नहीं सेंड करने की जरूरत क्या है? ये कौन सा शामी का कौन सा नुस्खा आपके सामने है? जो वहाँ से छपा, देवबंद से छपा है। कौन सा हिस्सा है? एक मिनट रुकिए। कजम जल्द छो शेयर ब्रांच कन छे किन कुन पे वुछुत क्या हाल दमो ये वुछता कुन पे किन किताब छो ब्रांच कन? ना किताब पे मुझ किताब पे बकर किताब से आख में पने कम दस मिनट अथस में छुआ किताब आठ मिनट रखो दरवाजा में। अयूब साहब 8 मिनट कर दो इबारत से तुम्हारी टेंशन ना में किताब हम सफर में किताब ब्रोट कन किताब से नोट कर वनु 8 मिनट जाए फतावा शामी शम पहुंचते हैं सेंड करूँ। हाँ इसका मतलब ये रिवायत पेश करूँ तम गो तुम सहार मिलो तुम क्या बुखारी की रिवायत से उसका मसला हल नहीं हुआ ना क्या ना हाल। अच्छा तो तुम वन दपान गो हाल ना तुम करो ना आप मारिज पे हदीस शरीफ पेश करो। मैं कह रही हूँ जिस रिवायत को आपने पेश किया उससे तो आपका मसला कहाँ लिखा हुआ है रिवायत में? कौन सा मसला? हाँ नहीं जहर का मसला। जहर एक साथ और नमाज फराइज के बाद तो यूता टाइम लगन अगर तुम इबारत लेशो अमे पे तुम क्यों वन अथी वन कत लेशो तुम ये हर कह मैं यही बोन फतावा शामी तुम वनो वह वन तो जल्द कूस अच्छा लिखमत कुतुब खान वली को कजम जल्द दोमिस मन वनु सफ नंबर ना सपन अगर जल्दी लगे मतलब खोला पाए दिल ना तुम वुचमुत क्या ना पान पोड़ मे ये कि आज बड़ वरी खंड ना पाने पोड़ ईद पे पोड़मुत रिकेश मैं वन तो इस फोन तड़ो ना क्या चलिए टेंशन करो भाई। मे पाई तई वनकस अथी यह मुताला गस मजबूत थवन ना यह कूत मजबूत मुताला कि तुम वन अथी बताओ मौलाना अयूब साहब जल्दी वन अतारी साहब बह कोत गोस बहुत प्राड़न बहुत तुम पे रहम दिल तुम गो नेरन ये ना ये मेरे तुम्हारी टेंशन यूटा 4 वन यूटा दिन 4 हाल क्या पे बह तुम दिन वक्त तुम कड़ो नेरहा यह क्या
مطلب مے چھُ باسان تۄہہِ چھُو نہٕ یہِ نُسخہٕ برونٛٹھ کَنہِ کینٛہہ طاری صٲب اکھ منٹ حظ بہٕ یہِ پٮ۪ٹھ سرٕچ اچھا تۄہہِ چھُو یہِ اَصٕل برونٛٹھ کَنہِ مےٚ چھُ باسان تۄہہِ ما چھُو ایپلِکیشن برونٛٹھ کَنہِ کُس حظ تُہۍ چھُوا کِتابٕے برونٛٹھ کَنہِ کِنہٕ بدل کینٛہہ بہٕ چھُس وۄنۍ کِتاب تہِ چھِ مےٚ برونٛٹھ کَنہِ مےٚ دوٚپ وۄنۍ دَپہٕ ییٚمہِ پٮ۪ٹھ وٕچھ جلدی جلدی کَتھ پٮ۪ٹھ اوس مےٚ کوٚرمُت اکھ منٹ بہٕ کَرٕ گۄڈے فون تۄہہِ ہے نہ حظ